Le projet RIMDIR vise à renforcer la résilience des populations vulnérables face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 4 régions d'intervention. Entre autres dans la Saba, cela passe par la construction d'infrastructures productives et de désenclavement, comme avec l'exemple de ce point critique de Maktar Sfeira. كنا لين يجيونا نقطع من الوتمات قد تجينين يجيون نعودوا رافدين حد مريض فرض علينا من نطرحوه كنا نرفدوه احنا على قواشيشنا جايين ونقطعوا له ونقبوا له وتم منكم واللي جاي تعود واقفون ونقطعوها به والله مولي نعود نقوم قايسين حد يخرص بين حياته وتو يزرق وقته وتنا دفعوها في نقر الوقت تخسر ماكينه وتتنا وغاركم وقت مولي تسلي يا قير بعد دائما تتقلب بينهم الوتو دائما يخسرون نرفدوا مرضتنا لا على قواشيشنا ونقطعوهم ونعودوا نكرم واللي وتو جاي وما شاء الله حسين عندنا وزين عندنا والله اللي مأيدينهم حتى وشاكرينهم هم اللي على المعدة قطعا فارحين بيهم وتمونكين فيه حتى وذا اللي كنت نعيش من الحرارة قلت هذه صالة انخفض منه ياسر تبارك الله والله قاعد انخفض كامل. احنا كنا نجوش ورق ورق اليوم عندنا اقصر هذه وبيناتهم الدور تعود بايقة من عدد الكيلوات المسافة. اليوم هذه عاد قاصرة لطلي ومحمود المولانة ومشكورة للشركة على عملها الواضح ونختار المزيد من اللي يحمي هذا صالح. L'approche conceptuelle donc de ces comptes critiques repose sur le principe des mesures anti-érosives, plus particulièrement les radius submersibles, donc des ponts et barrages plutôt, et qui, en plus de leur vocation de désenclavement, permettent une retenue en amont donc, de ces ouvrages. Et cette retenue permet l'épandage, l'infiltration des eaux de surface, les recharges donc, des nappes phréatiques, la régénération naturelle donc, de la végétation, et donc une protection durable contre l'érosion hydrique. L'accès à l'eau est également un des objectifs clés du RIMDIR, avec la construction de barrages de rétention d'eau de surface. وهذا السد مثلا اللي هو وعدلنا ذاك تقريبا له سنتين ايوه ذوك سنوات سنتين نحلثوه يا غير النتيجه بدي ندوروا منه قبال حقيقيه اللي مو معدل من اجلها ما بتنعرفها مازال في نقص من مثلا زريبته تقريبا فيها نقص مودي مثلا من حرصته هو ذي اللي روايه اللي فيه ما تفاصلت لنا يمكن سلطوا لنا 20 الافات اللي درنا فيه ما يثمر وإحنا إلين نجبروا مثلا سابق مثلا يعدل التعداد مازال نحرثوا حلي تخريف مثلا وذاك النوع نحرثوا نجبروا من النتيجة. Une perspective du chef de village que tempère l'expert infrastructure d'Enabel en Mauritanie. Pour ce qui est en fait de l'identification des sites de réalisation d'infrastructures, le RIMDIR s'intègre dans une approche de mise en œuvre de 3 programmes. Donc c'est un processus participatif donc au niveau local, donc qui avait commencé par d'abord l'identification des zones donc à fort potentiel, notamment des pôles de développement. Et beaucoup de populations reviennent pour demander des rehaussements, alors que bon, ce n'est pratiquement pas possible, puisqu'en fait l'étude a calé les ouvrages sur en fait, la cote de fermeture totale donc, de la cuvette. Donc, une fois l'ouvrage rehaussé, donc on va se retrouver vraiment avec de l'eau qui risquerait en tout cas de trouver son chemin ailleurs, donc essayant de contourner carrément l'ouvrage. Sur le plan social, les infrastructures visent à améliorer l'organisation et les capacités des populations rurales, ainsi qu'à favoriser une utilisation rationnelle à travers les comités de gestion de ces ouvrages. Aujourd'hui, nous sommes dans notre principal site qui est Galbel Aïch, donc c'est un site de convergence. Nous avons le projet RIMFIL et Sekiralim et aussi le projet RIMDIR. Nous avons un grand barrage
Donc les COGES seront formés sur les techniques d'entretien et maintenance des ouvrages. Il y aura encore de petits diguettes des diguettes de rétention qui seront faits par les activités IMO. Maintenant, l'objectif principal, c'est de former les COGES pour vraiment entamer l'étape de professionnalisation. Une professionnalisation vers laquelle tend le comité de gestion de la coopérative féminine de Debay Saveni, qui a bénéficié d'infrastructures pour l'irrigation de leur périmètre maraîcher et d'un appui conseil. بداية المشروع قطو شام لاحقنا نشتغل في هذا المشروع نعدلوا تقليدها وجاءتنا إنبل وداخلتنا هون قالت لنا كان نقدر نديروا عليه يوم نحن الحمد لله نستعد ونقدر نعدلوه ونبقى مولي المعونة هم يعاوننا حتى هذول ما شاء الله وقبلنا مولي من المكونين مشاو علموهم مولي مشاو مكونين مرتين واحدة مشاو بهم مشاو نواكشوط وواحدة مشاو بهم مشاو الدعية الحمد لله وراجل من عند مولانا لا يزيدون في ذا ومن بعد يجونا حتى. Une résilience renforcée de la communauté de Debay Saveni donc, comme de celle appuyée en ce sens par Enabel et qui contribue à résorber l'insécurité alimentaire des populations rurales de Mauritanie.